We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Rakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Dili bakunadong mga magtutudlo sa Daan Bantayan Central Elementary School. Mapasalamaton kay subli na silang gitugutan nga magkasulod sa tunghaan. Kini human gipatawag ni Governor Gwen Garcia ang kadagkuan sa DepEd Cebu Province ug DepEd Region 7. Apan di kinahanglan ang pagpangayo og letter of request aron nga tugtan ang mga magtutudlo nga way mga bakuna nga maka face-to-face classes na. Ani ang report. Sukad niadtong Biyernes, Hunyo 17, nakasulod na sa tunghaan sila si Teacher Miss Cyril Martinez ug ang siyam pa ka mga dili bakunado nga mga magtutudlo sa Daan Bantayan Central Elementary School. Kini human midangop kang Governor Gwen Garcia ang mga dili bakunadong magtutudlo sa nagkadaya mga pampublikong tunghaan sa lalawigan sa Sugbo. Apan wao na sila gipahandle og face-to-face classes. Happy News Kanan! Mabuhay, sigo! We are free! Lipat kayo mi ma'am kay wala na namo na feel ang discrimination sugad nakasulod mig balik. Nya amo lang i-wait is kanang face to face na lang. Sa memorandum nga giluwatan sa DepEd Cebu Province niadtong Hunyo 5, dili na dawaton ang negative antigen test result sa dili bakunadong magtutudlo nga mosulod sa tunghaan. Inay full proof of vaccination lang ang dawaton. Human masayod ang gobernador kabahin niini, gipatawag niya sila si DepEd Cebu Province Schools Division Superintendent Dr. Marilyn Andales ug DepEd 7 Regional Director sa Luciano Jimenez. Let me read this, Amazing PSDS. You can use this for constructive dismissal. Work from home is the first option. However, if all learners in school are in face-to-face classes, no work or task can be done at home. That is why the idea is excused absence temporarily. But, i-excused absence ka, kaya di na may constructive work mahimo. But, explain to school head, since no work outputs were done at home, unboxed teachers should be given unsatisfactory rating due to no output. If 2 unsatisfactory ratings were met, then unboxed teacher shall be dismissed as per CSC rules due to inefficiency in the job. Thanks. That's the threat or intimidation. My regional memorandum number 140 series of 2022 is very clear also. Eligible unvaccinated person allowed to report on site. So, which is different possibly with that issue one. Human sa tigom, uban sa gobernador, miluwat og bagong memorandum ang DepEd Cebu Province nga nagtugot na sa mga dili bakunadong magtutudlo nga makasulod sa tunghaan. Mag-request pa mig letter ma'am sa central office nga makahandle mig face-to-face classes this coming school year. For now, modular sa amin pero human naman ang modules distribute. Nakasud na lang mi karon without antigen and vaccination card.
Malaumon ang mga magtutudlo nga unta hingpit ng mahunong ang diskriminasyon batok nila nga mga dili bakunado. Sa text message nga gipada ni Jimenez sa RTV Balitang Bisdak, gibutyag niini nga giimbestigahan na nila kini karon ug may instruction na siya ngadto sa Schools Division Superintendent sa pagpatuman sa unsa may nalatid sa memorandum nga gikan sa Central Office ug sa Regional Office. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. 5% sa mga drivers nga sakop sa grupong Piston sa Sugbo ang mibiya nas karsada ug nanginabuhi og lain tungod kay wala nagagwanta sa kamahal sa presyo sa lana. Anang report. Mitiyabaw na mga driver sa pampublikong sakyanan tungod sa way puas nga uminto sa presyo sa lana. Gibutyag ni Greg Perez, ang Pangulo sa Piston, nga ubay-ubay na sila mga miyembro ang nihunong sa pagpamasahero ilabi na kadtong nangabang lang og unit. Inay manginabuhi sa karsada, mas gipili na kuno sa mga drivers ang pagpangita og laing trabaho. Sa amo lang membro na mo kuan ron sa mga 5% no sa member sa Piston nga nagsip na og laing trabaho og ang uban na mauli sa ilang probinsya og balik tikad pud no sa ilang nagmay nga yuta. Gitugan ni Perez nga dayag ang pagkawagtang sa ubang mga drivers gumikan sa daghang mga pasahero nga nagpaabot sa daplin sa karsada. Daan na silang nakuwangan ato sa pandemya kay wa na makabalik apan ni samot karon nga nimahal ang presyo sa lana. Ang Piston wala mo uban sa grupo nga nangayo og aumento sa plitihan kay naluoy sila sa kahimtang sa mga tawo nga mapiktuhan apan kun dunggon sa gobyerno ang gipangayo sa ubang transport group, dako na kini og matabang sa mga drivers. Kung ingon ta nga mugukod jud ang driver sa kita nila para sa pagtaas sa presyo sa gasolina, posible ang kanang 5 pesos no nga minto dako na pero dili na nato makuha no, dili nato na maingon nga mahimo na tungod una-una ga depende mo pud ta sa atong mga makaya sa atong mga sumasakay. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Muabot usa ka semana nga mihimo og special clearing operation sa sapa sa Butuanon ang mga opisyal sa Mandawi City gumikan sa pagbara sa usa ka bahin niini sa nanganaanod nga mga troso ug basura. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kuha kini sa parte sa Butuanon River duol na sa baba niini paingon sa Mactan Channel. Sa mong bahin nga utlanan sa barangay Umapad ug barangay Paknaan napondo ang mga troso ug nangaputol nga makahoy, lakip na ang basura. Napondo kini sukad pa sa pag-igo sa bagyong Odette. Human sa makuti nga plano ug execution, gilimpyuhan ang dapit sa nagkalain-laing ahensya sa syudad aron kalikayan ang pagbaha sa kasikbit nga mga lugar tungod sa pagbara sa agianan sa tubig. Gilikayan sab nga mapunta sa dagat o sa Mactan Channel ang makahoy ug basura. Nahunong manggod ang katungkuan sa dredging sa Butuanon. So pasalamat sa paghangyo nato, gipagamit og duha ka dredger karon na limpyo na gyud. Natumba nga mga kahoy, mga troso ug kaning mga basura. And nakakos siya clog up kay ang mga troso maoy ni silbi mura siya og nahimong dam. Anya ang katong mga basura, mga plastic, mga mineral water bottles, plus ang silting sa Butuanon maoy ni form og clog. Milanat og usa ka semana ang operasyon nga gigamitan pa og heavy equipment. Moabot sa 50 ka tonelada tanan ang nahipos nga mga basura ug troso. Human sa pagpanglimpyo, kini na ang itsura karon sa lugar, butang nga gikalipay sa mga opisyales. Ilang auhag sa mga residente nga di na gyud magpataka og labay sa basura sa sapa. Gamay nga basura nato, kung i-multiply nimo kadaghan, mudaghan na siya, mao na siya resulta nga muklag ang mga di ilangan drainage hasta mismo ang sapa. Ang Butuanon River mitadla sa kabarangayan sa Mandawi apan ang gigikanan niini sa kabukirang bahin pa sa Cebu City. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka komitiba ang gilangkuban sa mga Department Health sa Talisay City Hall ang giumol aron modumala sa Poblacion Park. Napanglantawan nga sugod dining tuiga usa kini
sa mamahimong tourism o economic center sa Dakbayan. Ang detalye sa live report ni Femery Domabog. Fem. Yes, Lan, halos kumpleto ang tanang department head sa Talisay City. Pinanguluhan ni Attorney Rodeline Navarro ang Talisay City Administrator. Nituyo sila pag-adto ganihang buntag sa Poblacion Park. Uban kanila ang mga barangay opisyal sa poblasyon, din ilang gisusi ang lugar nga gipahimutangan sa mga mamaligya ay uglitsyon o uban pang pagkaon. Niadtong weekend, gibalik na duol sa Larawan Beach ang mga mamaligya ay uglitsyon, mga sugba-sugba uban pa. Ug nabantayang gidagsa gyud kini sa mga tao. Gibanabanang ana-ana sa 70% nga nahuman ang kinatibuk ang Poblacion Park ug gipaningkamutang formal kining mabuksan atol sa dakong fiesta sa syudad karong Oktubre. Naghimo rami og mura og ad hoc committee nga moay mo determine sa guidelines nato diri ba unsaon pag ang pagpahimutang ko taon nato sa to ang mga existing nga nanindahay diri before siya giayo no, before siya gi-renovate unya. Nag-formulate kana sila nga committee members mo usa nay mo formulate unya pod sa unsay ato ang mga regulation sa paggamit diri sa ato ang park. Sa edipisyo at bang sa plaza, ipahimutang unya dili lang mga kananan, kundi apil ang nagkadiyang ahensya sa gobyerno. Maong nangandam na ang kapulisan ug barangay opisyal alang sa paghingusog sa pagpatuman sa peace and order, traffic flow ug ang dinaliang pagtubagon adunay emerhensiya. Ganiha gipahimutang na ang pipila ka mga traffic signs. Gi-identify nato asa mga parking area. Usa na is pag-ariro ni Sir Joy Tumulak nga naatay ko diha parking area nga gidesignate. Muna siya gitan-aw nako kay ang population nato ang atong tanod pilar ka buok. Muna nga do naman sa tay increase gamay sa atong kuan kanang era tungod sa Mandanas ruling. Muna maka-increase pud ta og kuan higher og more tanods. Kaning area gyud ma'am usa gini sa ato ang kuan ma'am discipline zone. Niadtong pag-open gid ani ma'am ang instruction gid namo ma'am sa PNP diri ma'am sa Talisay kay gi-allow naman ang magpundok-pundok atong time so ang atong gibuhat ma'am is gisure lang nato nga naka-face mask ang tanan. Part ni diri sa ato ang task force is para pod sa safety and medical emergencies kay sayod man ta dool sa dagat no. In fact based on amo ang data naapoy daghan nga malumos no. Now during weekends mo na siya mas daghan nga incidents nga matabo diri sa poblasyon. So that's why concentrate lang una mi sa Friday, Saturday ug Sunday. Ang maong lugar dagsaada sa mga tawo matag hapon, Lunes hangtod Biyernes ug tibok adlaw sa weekend. Ilabi na kun magsugod na pag-display og nagkadiyang pagkaon, ilabi na ang lami ang lechon sa Talisay. Lan, giplanuhan sa City Disaster Team ang paghangyo sa mayor nga makapatukod sila sa ilang substation diha sa lugar. Aron mas daling makaresponde kung adunay mga emerhensiya di ilang diha sa poblasyon apan lakip na usab sa mga silingang coastal areas. Lan? Daghang salamat, Femery Domabog. Workshop kabahin sa mga risgo sa kabarangayan, sama sa sapa o pagdahili sa yuta o landslide gihimo sa Konsolasyon. Subay sab kini sa pag-turnover sa updated risk assessment map sa lungsod. Atong paminawon ang detalye sa report ni Nico Sereno. So, actually meron pong sa gipahigayon nga workshop, miapod-apod og mga mapa ang Mines and Geosciences Bureau o MGB sa DENR o gipa-identify sa mga barangay officials o municipal officers sa lungsod sa Konsolasyon ang risgo sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar, pananglit, baha o pagdahili sa yuta. May mga lugar kuno nga dili pa apektado sa maong mga panghitabo kaniadto apan karon mag-antos na niini gumikan sa nagkalain-laing hinungdan. Gipatumbok kung high risk o low risk ba sila sa baha o landslide. Ang kalihukan gilusad sa Mines and Geosciences Bureau subay sa ilang pagpresentar sa risk assessment sa lungsod. Tuig 2018, mihimo ang MGB og komprehensibo nga geohazard assessment sa Konsolasyon. Apan atol sa ilang pag-turnover sa resulta niini, nangayo sab sila og update sa mga bag-ong insidente nga natala. Naapektuhan na rin kasi yung Cebu Island, Cebu Province ng mga previous typhoons like yung sa Odette,
We're asking them for inputs din para ma-update yung maps natin kasi nga per yung lecture ko kanina, ginagamit din kasi yung ating mga maps for certifications as well as sa NDRRMC. Alang sa kapitan sa Barangay Tilhaong, may parte sa ilang barangay nga elevated doon na sa Dili. Apan karon, doon na sila gitudlo nga posibleng maigo sa landslide tungod sa pagkwari sa yuta sa ilang lugar. Sa una, dili gyud na ingana ka kwan niya due to development sa atong barangay karon tungod sa development sa subdivisions diya karon, which is ang atong mga agricultural area karon gi-develop na into subdivision nya. Some other mountainous part kay tungod sa quarry mo na siya nga nitaas ang possibility to landslide. Matud sa labaw sa Municipal Disaster Risk Reduction Office, karong panahona, angayan ang subsub nga monitoring sa mga panghitabo sa kabarangayan. Mao nga nagpasalamat sila sa ingon-ani nga makalihukan aron mapangandaman ang posibleng baha o landslide. Sa 21 ka mga barangay, may giila na silang mga flood o landslide prone areas. Sa barangay lang gud karon is dili man gud kay sila knowledgeable ba sa labi na sa ilang hazard o sa ilang mga kanang vulnerabilities ba nga nato silang barangay. So kini karon nga seminar pag sa IEC nga gi-introduce sa MGB, dako kani kita katabang. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Paggamit og electric car sa Cebu City Hall, di katakdang iduso sa konseho tungod sa padayong pagmahal sa presyo sa produktong petrolyo. Ani ang report. Karong adlaw lang ni uminto na sab ang presyo sa lana nga nakaapekto na sa tanan, busa nag-iyahay na og pangitag pamaagi aron makalingkawas nini. Gikinahanglan na usab nga mohimo og proactive measures ang city government, ilabi na nga dul-an na sa usa ka gatos ka pesos ang presyo matag litro sa petroleum products. Usa sa nakitang solusyon ni Konsehal Nestor Archival mao ang paggamit og electric cars nga girakda niyang isugyot ni Cebu City Mayor Mike Rama. Being an advocate of electric what we call vehicles, I suggest or we suggest that we will have something like a proof of concept sa city government nga aron makahimo ta og lakang in the future nga ma-minimize og ganit ang tango na nato ni ang atong fuel or ang atong gasolina or diesel. Matod sa Konsehal nga dako kayo og madaginot ang Cebu City Government kung ugaling mauyunan ang naasong lakang. Di pa nag-ingna nini ang personal niyang kasinatian isip tigamitan og electric vehicle. Ang akong 300 pesos nga charging nga diretso sa utility, makadagan man siya og more or less 300 to 330 kilometers. Kung imo nang i-convert into gasoline, ang 330 kilometers sa unang time is 3,000. It might probably go now to 4,000 sa iyang kilometrahe. Sa iyang what we call that, sa iyang cost. Apil sa plano nga pagbutang og solar panel sa motor pool nga mao'y gamiton nga charging station sa mga electric cars. Kasamtangang naggasto ang Cebu City og 200 million pesos kada tuig alang sa maintenance sa mga sakyanan. Kung ato ning pasagdan nga dili ta mo himo og ngana natog proactive, mag-anam gyud kadako ang atong gastuhanan sa of course gasolina kay og dili na mo gasolina mohunong man ang atong mga projects sa atong city government. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. City Tuda nagrikuridas kadalanan sa dakbayan sa Pangki syudad sa Talisay kay halos di na magyan tungod sa nakaparadang mga sakyanan. Ano ang detalye sa report ni Family Dumabo? Sa dayong pagsud pa lang sa eskina sa Barangay Tangki mo tagbo na kining nagkadiang sakyanan nga naalang daplin sedan. Anay mga pribadong sakyanan, taxi, tricycle, motorsiklo, tricycad ug ang nagdaghang mga e-bike.
Gilibot nining patrol car sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority ang halos tibok daan sa Barangay Tangke aron hangyo ng mga tag-iya nga kuhaon ng ilang gipang park ng mga sakyanan. Ang ilang gibuhat paagi na sa pagpadayon sa road clearing operation. Yes, nakadawat ta og dili lang kay sa barangay, nakadawat ta og mga report gikan sa concerned citizens nga magkagian dihan dapita nga grabe na kayo ang illegal parking sa Barangay Tangke. Gikahadlukan usab nga ang mga e-bike nga nakapark magamit sa subling pagkuyanap sa illegal nga drugas. Usa sa rason ngano nga among gi-operasyonan sad is nakadawat ta og report nga dunay mga e-bike drivers nga nibalik sa ilahang operasyon sa illegal drugs and then gigamit ang ilang pagpamasahero isip ilang plantalya. Sa nakita nako is ato na himong basihan ang kanang mga tambay-tambay sa gawas kay basig mobalik ang ato ang panalipdan diha nga din na mobalik which is katong drugs. Kun dili gihapon sundod ang hangyo sa City Toda og kapulisan, hayan mohimo og kinalit nga operasyon ang mga otoridad og kumpiskahon na ang mga tricycle ug e-bike og i-clamp ang mga sakyanan. Uban ni Jun Solon, ako si Femary Dumabok. Balitang Bisdak. Mga tricycle driver sa Lapu-Lapu City padayong nang limbaso bisan pa man sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Apan nanawagan sila nga unta mahatag na ang ilang fuel subsidy. Ani ang report. Sukad Enero karong tuiga, mukapina sa 20 kahigayon nga nagpasaka sa presyo sa produktong petrolyo ang mga oil companies. As of June 14, musumada na sa 28 pesos and 70 centavos ang pagsaka sa presyo sa gasolina, 41 pesos and 15 centavos sa diesel, ug 37 pesos and 95 centavos sa kerosene, base sa pinakaawahing monitoring sa Department of Energy. Butang nga pasanunon kaayo alang sa mga yanong tao kansang panginabuhian nagsalig sa pagpamasada sama sa tricycle driver nga si Alfonso Amistoso. Busa ang tigil pasada, wala sa iyang bokabularyo. Patay mig tigil pasada mi. Wala mi kanon. Nor na. Dayon lang. Dayon lang yapon. Halag. Matud usab sa Philtoda, Confederation of Lapu-Lapu City Tricycle Operators and Drivers Association nga wala sila'y planong mupatuman og tigil pasada. Apan ilang nasabutan nga karong Hulyo 1 sa paglingkod sa bagong konseho, ipadangat nila ang ilang hangyo nga makapasaka sila sa plitihan. Sa pagkakaron, ang konsuelo lang nila ang executive order sa mayor nga nagtugot na sa full seating capacity sa tanang mga pampublikong transportasyon, lakip na sa mga tricycle. Oh, lima among padung dito inya usay nagbalik diri so lagma lang kay masudlan mi kina may starit. Di na mo nakeno kay adto man sila dito kay barato kag plate. Amuha nga 15 man ni amuha basak nga ila 11 ra man. Aminado usab ang Philtoda nga may ubang mga tricycle drivers nga mag-overloading gayud sa ilang pasahero aron lang makabawi-bawi sa gasolina. Pero sa pagkakaroon wala kay namo mamonitor kay nasigi na tahog saka ang kay bawag mo ang gasolina grabe na ron. Di mao na amo lang sa monitor pod nga way pasahero nga masakitan pod mo. Amo day mo action din mi og unsay mga reklamo sa pasahero. Panghinaot nila nga unta madawat na nila ang gisaad nga fuel subsidy alang nilang mga tricycle drivers. Matod sa DILG Lapu-Lapu City, naduso na nila ang listahan sa mga registered tricycle drivers sa Dakbayan ngadto sa ilahang regional nga buhatan, kinsa mauusab ang moduso niini ngadto sa hintungdang ahensya sa gobyerno. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Department of Agriculture may pasalig sa food security dinhi sa Rion 7. Apan aminado sila nga nasinati gyud ang pagsaka sa presyo sa mga basic commodities. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Giangkon sa Department of Agriculture nga may nasinati gyud nga pagsaka sa presyo sa palaliton karong panahona. Kung basic commodities ang hisgutan, apektado kini sa padayong pagsaka sa presyo sa petroleum products. Punan pa sa mga restrictions nga gipatuman sa ubang mga lugar nga apektado sama sa avian influenza ug African swine fever. Gibutyag ni DA Regional Executive Director Joel Elumba nakatala pa sila og pagsaka sa presyo sa fertilizer. Ang urea kaniadto mupresyo lang og 1,200 pesos kada bag, apan karon mukapina kuno sa 3,000 pesos. African swine fever,
avian flu, apag yun ang ato ang COVID-19. So nagkaipon-ipon na yun ang tanan nato ng mga calamities, crisis, resulting to the increase in prices, no? Nasa side pa yun sa agriculture karon, misaka pa yun ang fertilizer, printing sa kaha. Lain nilang natala ang limitado nga supply sa manok nga gibaligya sa kamerkaduhan. Na nakakontribute po sa pagsaka sa presyo sa manok ang mga restrictions nato sa kining avian influenza nga mga restrictions sa quarantine, no? Kaya labi na sa atong region, ang atong mga local government units. Apan matod ni Ilumba, sa kinatibukan kung food security ang hisgutan, dili angayang mabalaka dinhi sa rehiyon, labi na sa strategic position sa Central Visayas. Ang atong region masagot, mao'y gitawag nato need importer. Ang ubang region niya din mo merkado sa ilang mga agri and fishery product. Kagahapon gipahibaw ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga siya ang kasamtangang muduma sa Agriculture Department sa iyang paglingkod karong Hunyo 30. Buot niyang tutukan ang sektor sa agrikultura. Sa habig sa departamento, miandam na sila og transition plan alang sa hapsay nga paglingkod sa bag-o nga administrasyon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kagamhanan sa Talisay City mitanyag og abogado sa pamilya sa 22 anyos nga babaeng nagmotorsiklo gikan siya trabaho apan naligsan sa usa ka fuel tanker. Nahitabo ang insidente niadtong Hunyo 14 sa gabii sa Cebu South Coastal Road. Ang biktima nga si Melody Patay duha ka bulan usab nga mabdus ug nasuta nga graduating paunta sa Talisay City College. Giduaw ni Talisay City Mayor Samsam Bulias ang haya sa biktima ug nahinabi usab ang nabiling pamilya. Ang driver sa tanker nakapiyansa na apan andam ang City Hall nga motabang sa legal nga aspeto kung gikinahanglan. In case kung ang family mo pursue sa case, unya aside from that, ang City Hall po doon nasad niya tayo gi-offer po nga mga medical assistance or burial assistance. So, naanana sa ato ang CSWD karon. Sa lalawigan sa Bohol, ane usa ka 77 anyos nga person with disability kon PWD sa barangay Canulin dito sa lungsod sa Kandihay nga nagsalud ng intawon ulan aron iyang mainom. Kauban lang niya ang iyang mga binuhing iro ug iring. Sayra nato ang sugilanon sa senior citizen pinaagi ni report. Kini ang usa ka Pinoy-anan nga salin sa bagyong Udet nga hilabihan na kagusbat apan adunay usa ka tawo nga nagpuyo gihapon ini. Siya ang 77 anyos nga si Chris Gumanet alias Boy, kinsa nag-inusara na lang sa kinabuhi sanglit, wa man siya maminyo. Ang iya mga kauban sa iyang Pinoy-anan mao ang mga binuhing iro ug iring. Dihang baskog pa siya kaniadto, nagtikad siya og yuta apan naprinda na usab sa gamayng kantidad nga mao'y gikuha-kuhaan sa iyang gastuhan sa pagpuyo. Kisa may imong kauban danhi sa balay tay. Wa, na ang kauban ng hero. Ikaw rang isa, naginusara ra ka. Naginusara naman ko. Wa kay pamilya, wa ba kay anak? Wa, kay muna giingon nga ulit nga tao man. Ulitaw. Tungod kay luya na, magkugi si Tatay Chris og salod sa ulan nga iyahang pabukalan nga mao'y imnon. Aduna kuno'y makab-an og tubig sa silingan apan kapuya na siya tungod sa iyahang kondisyon. Dili na sa makakita ang pikas niyang mata. Sa iyahang kalisdana, naglaom si Tatay Chris nga dunay mutabang sa pagpaayos iyang balay nga gigusbat sa katalagman. Nangadyo ko kuan pakitabang nga tagaan ko materialis para sa imong balay, no? Para sa imong balay. Kauban si Cleofer Lumaya, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga motorista gipahimangnuan sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council
Kalikayan una ang pag-agi sa landslide prone sa sitio Langoyon, Barangay Manipis sa siyudad sa Talisay. Tungod kini sa kanunay nga pag-ulan-ulan karong panahon na. Bisan kung pa'y natala nga magpagdahili sa yuta, dili lang unta paaboton nga may daotang panghitabo o maupay mabiktima. Samtang padayon sa ang pagtrabaho sa benching sa maong bungtod matag gabi hangtod sa kadlawon. Ang mga anaa sa katsapaan gipahinumduman nga magmabinantayon. Pipila na kanila ang ipabot sa seminar sa disaster team. Ilahang community ma-establish nga naadyoy magmata during gabi kay mo may importante kay mga tug ug magbaha delikado. Padayon pa ang giandam karon ang assistance alang sa mga tricycle driver sa Mandawi City. Una nang napahibaw ang tinguha sa dakbayan nga maapuran og financial aid ang maong sektor. Agi kinigtabang kanila nunot sa padayong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Sa Mandawi, gitinguhang mahatagan og ayuda kadtong mga rehistradong drivers nga gibana-banang moabot sa 2,500 ang tanan. Apan padayon pa ang gitrabaho ang payroll alang niini ug ipihibaw lang unya kung kanusa ang distribution. Ang salapi nga ipang-apod-apod magikan sa funding sa aid to individuals in crisis situation. Ang ako naibawan ron na okay na nga to sa accounting, niya after sa audit siguro ihatag na ang fuel subsidy sa kanang franchise holder. Kung kinsay naa sa franchise may makadawat kung panalitan tag-iya siya niya daily driver, narana sa franchise holder kung iya bang tagaan ng driver. Duha ka samad pinusilan sa ulo ug duha sa lawas ang mikutlo sa kinabuhi sa 19 anyos nga lalaking parking attendant kansang lawas na palgan sa hilit nga dapit sa barangay Balili, Valencia, Negros Oriental. Ang biktima nga si Dennis Salisayo Jr. nga taga barangay Maningkaw, lungsod sa Sibulan, posibleng gida sa maong dapit ug didto gipatay. Sa investigasyon sa kapulisan sa Valencia, nasayran nga si Dennis kinsa wa nay mga ginikanan nagbalhin-balhin isip parking attendant sa Sibulan ug sa Dumaguete City. Nasayran sab nga gidakop kini sa kapulisan sa Dumaguete human malambigit sa kasong trespass to dwelling. Apan ang kabanay sa biktima nga nagdumili pagatubang sa camera miingon nga naserbisyuhan na ni Dennis. Ang silot sa kasong trespassing maong gawas no na siya. Gidawat na hinuon sa mga kabanay ang kamatayon ni Salisayo. Sa pagkakaroon pabiling blanco ang kapulisan sa Valencia kung unsa ang motibo sa krimen ug kung si kinsa ang ana sa likod sa pagpatay sa maong parking attendant. Usa ka singuldad sa tulo ka mga bata nga mamasurahay o nagpuyo duol sa dam site sa barangay Tapol, siyudad sa Talisay ang gibangkahan sa Talisay City Police aron ipaambit ang spread kindness. Ano ang report ni Femery Dumabo? Kini si Jaime Nolasco, 30 anyos, ug nag-inusarang nagbuhi siyang tulo ka mga anak nga nagpangidaron pa og 8 anyos, 4 anyos ug 2 anyos. Dinhinining payag duol sa dump site nagpuyo ang pamilya. Mamasura ug mugama og hollow blocks ang pipila sa trabaho ni Nolasco aron ibuhi sa mga anak. Mao nga sa programa sa Talisay City Police nga mupaambit sa kaayo, sila ang nakabenepisyo. Despite sa mga challenges sa kinabuhi, ni patigbabaw siya ug iyag yung gipa naningkamot gid siya nga mapadako mabuhi ang iyang tulo ka anak nga siya lang isa. Niadtong weekend, isip kabahin sa Father's Day Special, ilang gihatag ang pangandoy sa amahan nga masuroy ug mapalitan og mga bagong gamit ang iyang mga anak. Kuyog ang hepe sa kapulisan sa syudad sa Talisay, gisuroy, gipakaon sa kinaham nga pagkaon sa usa ka kananan o gipamalitan na og gamit alang sa ilang panimay ug mga grocery items ang mag-amahan. Naay nanghatag sa taog kanang higdaanan, kanang katre kaysa ilahang balay at ana naman sila mga tulog sa yuta ni butangan lag kanang banig nya ana adto sila matulog so nagpalita og kanang higdaanan, kanang katre. Si Nolasco giisip nga ehemplo sa usa ka maayong amahan nga bisan unsa kalisud og pagsulay, ang kaayuhan sa mga anak ang gipatigbabaw. Oba ni Clans Gabutin, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak!
Human sa 27 ka tuig, anaa nagayoy library ang Opera National High School sa Dakbayan sa Subo. Kini ang dugay na nga gidamgo sa mga magtutudlo, ginikanan ug mga tinun-an nga mahatagan og pasilidad nga makatabang sa pag-umol sa kinaadman sa mga bata. Bisan pa man sa pagsulbong na karon sa teknolohiya, apan gihatagan og gibug-aton sa eskwelahan ang naandan nga pag-edukar sa kabataan gamit ang mga libro. Anaa man sa suok nga dapit sa Dakbayan, apan mapasigarbuhon sila nga nakahimo og kausaban alang sa sistema sa ilang edukasyon. Matud sa assisting principal nga si Dr. Remedia Egano, nga dili na matawag nga deprived, depressed ug underserved ang ilang tunghaan. Nahatagan og katumanan ang tanan pinaagi sa tabang sa mga stakeholders nga nagsuporta kanila. Update mga kapuso sa Season 97 sa Women's Volleyball sa National Collegiate Athletic Association kun NCAA. Nagkasangka karong hapon ang University of Perpetual Health System Dalta ug ang Emilio Aguinaldo College. Nakaangkon og impressive straight set victory ang Lady Altas sa score nga 25-21, 25-17 ug 25-17. Pagsugod sa game, nakakuha unta og slim lead ang kontra. Apan gibawi kini sa Perpetual nga mipauwan og atake aron lang katon ang maong set. Gideklara nga best player of the game ang libero sa winning team nga si Catherine Lim. Samtang sa laing duwa, kulbahina ug puno sa aksyon ang panagharong sa LPU Lady Pirates ug Arellano Lady Chiefs. Milanat ngadto sa 4 ka set ang game, kundiin ang unang set nakuha sa Lyceum sa score nga 29-27. Apan sa ikaduha ug ikatulong set, midominar ang Arellano. Sa 4th set, hingpit gyud nga gisilyuhan sa Lady Chiefs ang kadaugan sa score nga 25-18. Human sa kapildihan niadtong Sabado, nagmalampuso ng Arellano sa paglangkat ug kadaugan. At ang mga kapuso ang nagpadayong aksyon sa NCAA nga makita sa GTV. 25 ka mga tao ang graduate sa community-based drug rehabilitation program sa Mandaue City. Niadtong weekend, gihimo ang moving up of completion ceremonies sa mga nipahimo sa programa nga gilusad sa kagamhanan. Sulod sa 4 ka buwan, magugihong miapil ang mga kliyente sa rehab program. Gabahin kini sa programa sa syudad Ingon man sa Barangay Anti-Drug Abuse Council aron matapangan ang mga kaniadto na gumon sa gidiling drugas ug mahatagan og hayag nga kaugmaon. Nagpasalamat ang mga stakeholders sa ilang partisipasyon aron matagamtam ang kabag-ohan alang silang kinabuhi. Lakip sa komprehensibong programa ang paghatag sa kanila og faith-based intervention program. Bloodletting activity sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gidagsa sa daghang mga blood donors. Gipasigarbo sa lokal nga kagamhanan nga sulod lang sa usa ka adlaw nga pagpahigayon sa blood donation campaign niadtong Hunyo 17 moabot sa 923 ka mga individual ang midonar sa ilang dugo. Ang maong kalihukan gipahigayon sa Hopes Dome atol sa ika-61 ka tuig nga Charter Day celebration sa Dakbayan. Tumong niini nga matabangan ang dakong panginahanglan sa supply sa dugo, ilabi na kay padayong nagsaka ang mga kaso sa dengue. Kini atong latest weather update June 21, 2022. Padayong nakaapekto ang ridge or extension ng high pressure area sa may silangan bahin sa lalawigan sa Luzon. Og wala tay gimonitor na low pressure area sa sulod ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasama ang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Also, we have to take precautionary measures sa mga hazards na dala ng thunderstorm. Una na ang lightning ug thunder. Kusog na hangin, kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga vulnerable areas. If severe or intense ang thunderstorm, posible ang tornado or water spout, ang hail o ang pag-ulan ng yelo. Ang range of temperature sa may Eastern Visayas, 25 to 34 degrees Celsius. Sa may Central o Western Visayas, 25 to 32 degrees Celsius. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw o keep safe everyone.
Kung extreme adventure ang imong gipangita aron makompleto ang imong summer bucket list, suwayi ang pagsudong sa mga langob sa Eastern Samar, partikular na sa Catbalogan City. Dungan tang sudungon ang katahom sa ilang langob, pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Daog-dadon ka sa laing kalibutan sa imong pagsud nining usa sa mga nadiskubrahan nga langob sa Eastern Samar. Usa lang kini sa mga makapahingangha nga langob nunot sa mga naggilak-gilak na stalagmite ug stalactite nga daw sama sa chandelier. Sa tinguha nga papalambo pa ang turismo sa Eastern Visayas, particular na sa dakbayan sa Catbalogan, Samar, padayong gibisita nining cave master ang mga wa pa nadiskubre nga mga langob sa ilang dapit. Siya si Johnny Abisamis Bonifacio, kinsa usa ka biologist o eksperto sa caving. Pipila sa mga langob nga iyang nadiscover mao ang daghan na gid ako na-discover na mga cave diri sa Samar, kanang Lobo Cave, Central Cave. So mostly daghan na gyapon mga langob, pero mostly ang mga nakaka-discover sa atong mga langob, mostly actually mga local na nakaka-discover sila sa atong langob, pero hadlok sila magsunod kay may mga haas, may mga spirit. Gawa sa pagsud sa mga langob, mamahimo usab ka mag-canyoneering, rappelling, trekking ug uban pa. Pahimangno ni Cave Master Bonifacio sa mga interesadong extreme sport. Kung ganahan mo mag-explore sa cave, di lang dito sa Samar o diya sa Cebu, na diya mga cave. So, mao to na magkatulong mo sa mga area kung asang mga area na may mga cave. But importante lang na magkanog mga local guide sa area na para mo kuyugan pa dong sa cave. Kung mag-ato lang mo sa cave na dili pa siya totally tourist area ba, kadang murag unexplored cave pa siya, so medyo delikado kung dili ka murag anad sa pagsulod sa cave. Matag langob nga iyang madiskubrihan, tuyo niyang matabangan ang mga lumulupyo sa maong dapit aron sa pag-promote og sustainable tourism. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Giabella. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na nga nasa gawasan nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita may nungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.